إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا الله ربكم واعلموا أنه فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وما فرض عليكم الفرائض إلا لتصلوا بها إلى أسمى الغايات ولتجدوا أعلى الدرجات في روضات الجنات ولتنجوا بها من عذاب النار والهلكات. واعلموا أن من بين فرائض الله فريضة فرضها على كل مسلم ومسلمة، غني أو فقير، صحيح أو مريض، ذكر أو أنثى، مقيم أو مسافر، في أمن أو في خوف، هي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الدين، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر أعماله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، وهي قرة عيون أتباعه من هذه الأمة. هذه الفريضة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا هي الصلاة. يا عباد الله، أيها المؤمنون، لقد أجمع علماء الإسلام على أن للصلوات الخمس أوقاتا لا بد أن تؤدى فيها، وأنه لا يحل لمسلم أن يصلي صلاة مفروضة قبل وقتها، ولا يحل له أن يؤخرها عن وقتها. قال ربنا عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وعن جابر بن عبد الله قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهر. حينما مالت الشمس ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصل العصر. ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصل المغرب. فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء. ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاء. فقام فصلاها. ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد فصل. فقام فصلى الصبح. ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصل. فصلى الظهر. ثم جاءه جبريل حين كان فيء الرجل مثليه فقال: قم يا محمد فصل. فصلى العصر. ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال: قم فصل. فصلى المغرب. ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال: قم فصل. فصلى العشاء. ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال: قم فصل. فصلى الصبح. فقال: ما بين هذين وقت كله. ومن خلال هاتين الآيتين وغيرهما، ومن خلال هذا الحديث العظيم وغيره أيها الأفاضل، استنبط الفقهاء أوقات الصلاة واختلفوا في بعضها تبعا لاختلاف النصوص وتبعا لاختلاف الفهم في مدلول بعضها. فالأوقات
جمع وقت، وهو الزمن المقدر للعبادة شرعا، وهو إما وقت أداء أو وقت قضاء. ووقت الأداء إما وقت اختيار وإما وقت ضرورة، والاختياري إما وقت فضيلة وإما وقت توسعة. أما بيان أوقات الصلاة المفروضة فكما قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري في مختصره المسمى بمختصر الأخضري وهو على المذهب المالكي: أولا صلاة الظهر، الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة. ثانيا صلاة العصر، والمختار للعصر من القامة إلى الاصفرار، وضروريهما أي وضروري الظهر والعصر إلى الغروب. ثالثا صلاة المغرب، والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها. رابعا صلاة العشاء، والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، وضروريهما أي وضروري المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر. خامسا صلاة الصبح، والمختار للصبح من الفجر إلى الإسفار الأعلى، وضروريه إلى طلوع الشمس. أيها المسلمون، اعلموا أن لا بأس في اختلاف أوقات الصلاة في مساجدنا حسب التوقيت الزمني المعاصر، بأن يتقدم مسجد على آخر ب10 دقائق أو غيرها، أو يتأخر ما دمنا ملتزمين بما هو مفصل في الكتب الفقهية. واعلموا كذلك أن لا بأس في اتباع التطبيقات والتقويمات وما يقرره الحساب الفلكي، ما دام أنها لا تخالف ما قاله فقهاؤنا. ولذا ينبغي أن ننتبه دائما لئلا نقع في خطأ، فهذه التطبيقات وغيرها أعمال إنسانية قد يعتريها خطأ في زمن من الأزمان، والقضاء في الجميع ما وراء ذلك. ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم، إلا أن يكون ناسيا أو نائما. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Toutes les louanges appartiennent à Allah exalté. Donc, nous louons Allah, nous lui demandons le secours, le pardon, la guidance, et nous nous réfugions auprès de lui contre le méfait de nos propres âmes, et également contre les retombées néfastes de nos propres actes. Tout celui que Allah a guidé, c'est celui-là qui est bien guidé, et personne ne peut l'égarer. Et tout celui que Allah a égaré, car lui-même il a d'abord emprunté le chemin de l'égarement, personne ne pourra le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô hommes, craignez votre Seigneur Allah et sachez que Allah vous a prescrit des obligations, ne les négligez pas. Il vous a fixé des limites, ne les franchissez pas. Allah n'a pas prescrit ces obligations que pour que nous ayons des hautes places et nous ayons des degrés les plus élevés dans le paradis, et également pour que nous soyons sauvés du châtiment du feu de l'enfer. Et sachez également que parmi les prescriptions d'Allah, il y a une prescription que Allah a faite à tout musulman, riche comme pauvre, homme comme femme, en bonne santé comme pour le malade, étant en voyage ou à la maison, dans la situation de la peur et même dans la situation de quiétude. Cette prescription est la différence, est la limite qui démontre le musulman et le non-musulman. Cette prescription est le pilier même de la religion. Voici la première chose au sujet de laquelle le serviteur sera interrogé le jour de la résurrection. Si elle a été bien faite,
les autres actions la suivent. Par contre, si elle a été mal faite, toutes les autres actions sont annulées. Cette prescription était la chose la plus aimée auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, les compagnons du prophète et tous ceux qui l'ont suivi aimaient cette prescription. C'est le deuxième pilier de l'islam. Ce n'est pas une autre prescription à part la prière, chers frères musulmans. Chers croyants, les savants musulmans sont unanimes que les 5 prières obligatoires doivent être faites dans un temps bien déterminé. Il n'est pas permis aux musulmans de prier, de faire une prière avant son heure. C'est interdit. Et ce n'est même pas validé. Il est également interdit aux musulmans de faire une prière après son heure. Même si c'est validé, il y a un grand péché. Car Allah exalté nous dit dans le Coran, certes, la salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Et Allah exalté dit encore, il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle. Donc, lorsqu'Allah s'adresse au prophète, c'est également pour nous. Allah dit au prophète Muhammad, accomplis la salat au déclin du soleil, jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Il est rapporté par Jabir bin Abdullah que Gabriel, c'est-à-dire Jibril, l'ange Gabriel est venu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsque le soleil s'est décliné au milieu du ciel. Il a dit au prophète, lève-toi, fais la prière des jours. Le prophète s'est levé, il a accompli la prière des jours. Il est parti. Il est revenu lorsque la taille de l'homme d'une personne équivalait à lui-même sa taille. C'est-à-dire, si l'homme fait 1,74 m, la taille aussi de son homme faisait la même taille. Il est revenu, il a dit au prophète Muhammad, lève-toi, fais la prière de Asr. Il s'est levé, il a accompli la prière de Asr. Il est parti, il est revenu lorsque le soleil est tombé. Il lui a dit, lève-toi, fais la prière de Maghrib. Il a exécuté. Il est parti, il est revenu lorsque le crépuscule est parti. Il a dit, lève-toi, fais la prière de Isha. Il a accompli. Il est parti, il est venu lorsque l'aube est apparue. Il a dit au prophète Mohammed, lève-toi, fais la prière de Fajr. Il a accompli. Le deuxième jour qui suivait, il est revenu également à la prière de Zohr, mais lorsque la taille de l'homme ou la taille de l'ombre de l'homme équivalait à lui-même sa taille, il a dit au prophète, lève-toi, fais la prière de Zohr. C'est-à-dire, ce n'est pas les mêmes heures, ce n'est pas la même heure que celle d'hier. Il est parti, il est revenu. Lorsque la taille de l'homme ou la taille de l'ombre de l'homme faisait 2 fois sa taille, il a dit au prophète, lève-toi, fais la prière de Asr. Il est exécuté. Il est parti, il est revenu lorsque le soleil est tombé, la même heure comme celle d'hier. Il a dit au prophète Mohammed, lève-toi, fais la prière de Maghrib. Il a exécuté. Il est parti, il est revenu. Lorsque le premier tiers de la nuit s'est écoulé, il a dit au prophète, lève-toi, fais la prière d'Isha. Il a exécuté. Il est parti, il est revenu. Lorsque la clarté du matin était déjà apparue, il a dit au prophète Mohammed, lève-toi, fais la prière de Fajr. C'est-à-dire la prière de Soub. Il a exécuté. Chers frères musulmans, à partir de ces 2 versets que nous avons récités, et d'autres versets encore, et à partir de ce noble hadith, nos théologiens, nos savants ont conclu, ont tiré de tous ces textes-là les heures de la prière. Ils sont divergés dans certaines heures, unanimes dans d'autres. Pourquoi cette divergence? Car même les textes, il y a une divergence dans les textes. Et parfois, c'est à cause de la divergence de compréhension des textes. Et il y a 2 types d'heures de la prière. Soit faire la prière à son heure comme il est demandé, ou faire en dehors de son heure. En dehors de son heure, lorsque c'est avant l'heure, ce n'est même pas validé. Lorsque c'est après, s'il y a des excuses, on est pardonné et la prière est acceptée. Mais lorsqu'il n'y a pas d'excuses, on a des péchés. Et l'heure dans laquelle on doit faire la prière,
c'est subdivisé encore en deux parties. Soit c'est une heure de choix, le choix qui t'est donné, ou une heure d'excuse. Également, dans l'heure du choix, il y a deux types. Ce qui est recommandé et ce qu'on peut faire, il y a une permission. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères musulmans, pour détailler un peu les aides de la prière, Cheikh Abdurrahman Al-Akhdari, dans son livre intitulé Mukhtasar Al-Akhdari sur les rites malikites, dit les 5 prières, la première prière qui est Zohr. Pourquoi il a commencé par Zohr? Parce que lorsque Jibril est venu au prophète Mohammed, il a commencé par la prière de Zohr. Donc la prière de Zohr commence lorsque le soleil s'incline du milieu du ciel, jusqu'à ce que la taille de l'homme devienne exactement comme la taille de soi-même. Et la deuxième prière, c'est la prière de Asr. La première heure, l'heure du choix de Asr, c'est à partir de l'heure de Zohr. C'est-à-dire lorsque l'ombre commence à dépasser notre taille, l'heure de Asr est arrivée. Et cela jusqu'à ce que les rayons du soleil jaunissent ou rougissent. Ces deux prières-là, Zohr et Asr, ont une heure appelée l'heure des excuses. Al-Waqt Daruri. L'heure d'excuse de Zohr commence à la première heure de Asr jusqu'au coucher du soleil. L'heure d'excuse de Asr commence lorsque le soleil jaunit jusqu'au coucher du soleil. La troisième prière, c'est la prière de Maghrib. Et la prière de Maghrib commence lorsque le soleil tombe net. Selon le rite malikite, on a 15 minutes pour faire Maghrib. Le temps de faire les ablutions, de s'habiller, de faire les 3 rakats de Maghrib et 2 rakats de Nafila. 15 minutes pour que l'heure de Maghrib passe. Ça, c'est selon le rite malikite. Et la quatrième prière, c'est la prière de Isha. Lorsque le crépuscule disparaît, l'heure de Isha est arrivée. Et cela jusqu'à l'écoulement du premier tiers de l'année. L'heure d'excuse de Maghrib et de Isha, c'est jusqu'à l'aube. La première heure, l'heure du choix de Subh, c'est-à-dire la prière du matin, c'est lorsque l'aube apparaît. Et c'est là jusqu'à la clarté du jour, pas le soleil. Lorsque la clarté du jour est apparue, on se voit. Et l'heure de l'excuse de Subh, c'est lorsque le soleil se lève. Et jusqu'à le soleil se lève. Chers frères musulmans, lorsqu'on comprend tous ces textes, les textes coraniques, les textes des hadiths, l'explication des savants, il n'y a pas lieu de se disputer, de dire pourquoi cela prie à telle heure, cela ne prie pas à telle heure. Tant que nous sommes dans ces heures-là, il n'y a pas de problème. On peut se surpasser sur 5 minutes, 10 minutes. Tant qu'on est dans ces heures, il n'y a pas de problème. Également, nous pouvons suivre les applications, nous pouvons suivre les calendriers, tant qu'ils respectent ces explications. Et on parle de remboursement de la prière lorsque ces heures qu'on a expliquées passent. Tout celui qui néglige une prière jusqu'à ce que son heure passe a commis un grand péché. Car Allah exalté dit dans le Coran, malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant et retardant leur salat. Alhamdulillah, tandobi alaye. Ami Allah ni tandoula. Ka deme nyina fe, ka yafa nyina fe, ka kanda nyina fe. Ka tanga yere nyini ala fe ka bo anw yere kun toro ma. Ka tanga nyini ala fe fana ka bo anga baraw juguma ma. Nala ye mogo kanda, mogo tisika tiki fli. Nala ye mogo fli, ka sababu ka ale yere le fli stra tagama. Mogo tisika tiki kanda. Mais chéria ka fo tiki worete ma fo ala, akele ne di nyonta la.
ka shira ka fan kutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jonsan mali aka kira den belebele mogo ay sran tigi ala nyen aya lon ka fo ala ye farda do sigi aw kunna ka fen do jagoya aw kunna aya jija kana dayaga de akana fiya de aye dan do sigi aya jija kana dan sago ala ma fen jagoya kan ama farda sigi an kan fo aw ye se ka sigi yoro korota nu le soro ka daraja korota nu le soro aljina kono ka kishile ka bo jahannama tasma ma na lajaba ma aya lon ka fo ala ye fami ndo farda ya an kan farda kilimbe acela ni fardan ala ya farda salama kilinge bla jani kan setigi ni setan che framuso kan kene bagato bana bagato tagama den sokono sigi baga kanto lamanya watla hakli sigi watla ani hali siranya yere watla ni fardain ale lebe faranfasiyaye islamani islandanche ni fardain ajatini islama yere jujoye ni fardain ale lebe fen folo folo ye ala bina jon nyininga ka fesege femi ta kola alkiyama nale kelempe nyana to ba labatu nale manye barato chena atifletugu yere ni fardain islama joseph flanali ni malonde ale le sili balma islamaw mu'minu anga islama loni ke bago bebe nakan ka fo sel fada duru akanga ke wati ule kono mogo ni sella ka conseil wati nye ima seli arrêter sebe ku sella atemina mogo sella seli wati kofe ni lonzora bey ni balna bey min ka to isella seli wati kofe bashite jurumuti kan seli yere fana bemna ngani kune tala ibe jurum basoro o so ala ko ma qur'ana kono seli min flete akala fen jagwa ne mu'minu kan ka ke wakati man fenye akanga ke wakati le kono ala ko ma qur'ana aya wala kono ki nyashin kira le ma ako kira ma seli tumana na ni tle jengena foka ta se shu wakati do ma e ka fajiri qur'ana kan ke o fajiri seli e ka lon ko fajiri qur'ana kala shere bala amna ka bo Jabir bin Abdullah maw ko Jibril na ala kira man neman kishba ma tumana na tle jengena ka bo sangolo chema Jibril na ala kira ma tumana na tle jengena ka bo sangolo chema ako ala kira ma wuli ika seli fana seli a wula ka seli fana seli atagala ka seli kana tumana na ni adama den a jallo kala ina fo ayre lo ako wuli ka lanzara seli a wula ka lanzara seli atagala ka seli kana tumana na tle bena ako wuli ka fitri seli kira wula ka fitri seli atagala ka segi kana tumana na tle beni kofe wule mbeke ka manola o tunna tumami ako wuli ka safo seli kira wuli ka safo seli atagala kana tumana na fajiri kana chila ako wuli ka fajiri seli kira wuli ka fajiri seli tle flana kira Jibril nana tumana na ni adama den il jallo kala ina fo ire lo o wati na kira wuli ka seli fana seli c'est-à-dire ani kunu ta makekele atagala kana tumana mne adamaden ja allo kela ayre lo siguroma fly akwa ma wuli ka lansara seli kira wuli ka lansara seli Jibril atagala kana tumana mna tle bena kunu ka ler kelengelen kwa ka wuli ka fitri seli a wuli ka fitri seli atagala kana tumana mne shoot lan saba folo temena ako wuli ka safo seli a wuli ka safo seli Jibril atagala ka segi kana sogoma tumana mne kene chila ka ban pew nga tile kon ma bo folo ako kira ma wuli ka fajiri seli kira wuli ka fajiri seli bal maslamaw anga qur'an ayan flamin fotin ani qur'an ayan wore ka hadisa ba mi fotin ani hadisa wore lon ke bawo ya sama ka bon mun le kono ko seli ka nga ka wati kerengeren ne be seli la o bena kele ma yoro dola o fona nyon ko yoro dola muna o fona nyon ko sabu nasi were fana fona nyon ko yoro dola ani tuma dola nasi kele fana ma ke kele seli wati suya flali imma ke seli ka wati kono wala me ka wati kokan ni ka ke ka kon wati nya o temna ni ka ke a wati kofe ni lonzora bey jurumutima ni lonzora tey jurumu bale bima seli wati ko nga ka wati kono ale fana betlan ka tatlan rofla sagoya wati ani dorula wati
sagoya wagati yɛrɛ fana bɛ tila ka taa tila yɔrɔ fila fisamantiya wagati ani fɛɛrɛ wagati o kosɔn ka nin ɲɛfɔ ka ɲɛ an ka lɔnnikɛbaaw ka kitabu wolafɔla an ka karamɔgɔba kelen bɛ yen a tɔgɔ ko Abdurahman al-Akhdari a ka kitabu dɔ bɛ ko Lakhdari nka malikiya tagabolo le a ko seli fɔlɔfɔlɔ min ye seli fana ye a wagati bɛ daminɛ min y'a sagoya wagati ka ta tuma na ni tile jɛngɛna ka bɔ sankolo cɛ ma fo ka taga se tuma min adamaden ja lɔ kɛra i n'a fɔ a yɛrɛ lɔ seli filanan o ye lansara ye o sagoya wagati bɛ daminɛ tuma min na seli fana ka sagoya wagati bɛ ban kuma kɔrɔ ko tuma min na ni ja a lɔ tɛmɛna i yɛrɛ lɔ kan dɔɔni dɔrɔn lansara donna ka ta o ma fo ka taa se tile ka kalan ma tile ka sayilenya ka kɛ nɛrɛmuguma seli fana a wagati filanan min y'a dɔrɔla wagati ye lansara wagati filanan o ye fo ka taa se tile ka bin a wagati de hali bi mɛ dɔrɔla wagati ye fitiri a wagati fɔlɔ min y'a sagoya wagati ye o ye tuma min na ni tile binna lɛri kelen de b'ale la lɛri fila t'ale la malikiya la miniti 10 lɔri le bɛ dɔn ka fitiri seli ni ka o wagati sago i ka jurumu kɛ ni lɔnsɔrɔ tɛ yen sagafo ale wagati kun fɔlɔ min y'a sagoya wagati ye ka ta tile ka wulenwulen ni tile binna ka ban wulenwulen min bɛ to kabanɔgɔ la n'o tunna tuma min sagafo lɛri sera fo ka taa se su tilan saba fɔlɔ ma fitiri ni sagafo o dɔrɔla wagati fo ka taa se fajiri kɛnɛ ka cili ma fajiri wagati tuma min na ni fajiri kɛnɛ cila fo ka taga se tuma min na ni kɛnɛba yɛrɛ cila ka ta o ma sisan ka taa se tile ka bɔli ma o y'a dɔrɔla wagati ye balima silamɛw ni ka nin faamu ka ɲɛ i b'a dɔn k'a fɔ baasi tɛ tuma dɔ la misiri dɔ bɛ seli wagati dɔ la miniti 10 kɔfɛ dɔɔni bɛ seli walima miniti 10 lɔri kɔfɛ dɔɔni bɛ seli kɛlɛko tɛ a ma se nin ma nin bɛɛ ye sabati ni an ka nasiw kɔnɔ an ka diinɛ kitabuw kɔnɔ o kɔfɛ baasi foyi tɛ an ka tugu application kɔ téléphone ka application i n'a fɔ Muslim Pro n'a ɲɔgɔnnaw calendrier kɔ o bɛ waati min fɔ baasi t'a la an bɛ tugu a kɔ sabu olu bɛ ka nin de labato nka anw de kan ka vérifier tuma bɛɛ est ce que o ka labato walima o fɔnna kɔ dɔɔni parce que adamaden baara le tuma dɔ o bɛ fili ni ka mɛn ko n bɛ seli juru sara la an ka waati fila min fɔ sagoya waati dɔrɔla waati ni tɛmɛna o de kan seli juru sara kuma bɛ fɔ n'o tɛ n'a ma tɛmɛ o kan juru sara kuma tɛ fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye seli yakaruya fo a waati ta la tɛmɛ a ye jurumuba le kɛ fo n'a y'a sɔrɔ lɔnsɔrɔ b'a bolo lɔnsɔrɔ ye jumɛn de ɲinan sinɔgɔ tagama o n'a ɲɔgɔnnaw sabu ala ko a ma kuranna kɔnɔ halakili bɛ yen danga bɛ yen selikɛlaw ye selikɛla jumɛn bɛɛ ko tɛ dɛ ko selikɛla min ɲinani de ka bɔ ka seli ma kuma kɔrɔ ko o ta kɛ k'a ɲɛ kuma kɔrɔ ko o ta kɛ a waati kɔnɔ o kosɔn an y'an jija an ye nin seli waati min matarafa an y'an jija fana an ye ɲɔgɔn faamu seli waati min kɔnɔna la an kana o kɛ baasi ye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. أيها الصلاة والفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا. سوف تلاقي برنونا. Ajustez les rangs. Suivez la ligne. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.